মহাপাপ এক কথা কোন তুমি জানি না কোন কইলা স্ত্রী হে তব মোর টিকে হস্ত ফুটাই পারি নি সাই পড় সতর কাইটা পড়া তমকু বাপারে গৌরব দেই পারি বলতে নাই আর আপন পড়াছি হও সাবিত্রী আরে তুমি কি বুঝাই আমি কিছু করি নাই পারি সাবিত্রী সব সেই ঠাকুর উপরে ভরসা রাখো দেখিব সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাব না কোন কৌছ সাবিত্রী এই ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା আরে বাবা তুমি কইব তোমার কথা পুনি মো রখিবিনি ও সাবিত্রী তোমার গোটি গোটি করে সব কথা মো রখিবি ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କର नहीं सावित्री नहीं मु द्वितीय विवाह करी पारिबिनी सावित्री तुम स्तरे मु आउ जणको स्त्रीर सम्मान दे पारिबिनी सावित्री କାହିଁକି ପାରିବନି ତମେ ଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବ ବାରବାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି ए सावित्री କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ପୁରା ଶୁଣିବ सावित्री नहीं तबे सावित्री कोन सावित्री देखिबो ए चंदनेश्वर हमरा को निश्चय सुनिबे ना कोन कौछ सावित्री सावित्री निश्चय ना को सुनिबे भाई अरे श्रावण अरे कोन अछि କଣ ये सुनो कांदुचु अरे कोन अछि अरे तो बड़ भाई पचारुची मते क्षमा करि दियो भाई माने ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସାଗର अरे कोन अछि କଣ ହେଇଛି भाई झरणा हो झरणा झरणा अरे कोन अछि अरे वो तो बड़ भाई पचारुची कोन अछि झरणा मो से तो चली आसी भाई ଝରଣା ତମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଛି ହେଲେ କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ସେ बाहरी और कुंची भाउजो ए सगो झरणा का मन इच्छा आसी ना तू ताको जोर जबरदस्त नहीं असतो नहीं କେମିତି ପିଲା ତମେ କହିଲ ତାକୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରିବି ସିଧା ତମ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଆସିବି ए सगो आए तो जानिछु ए आईन हाथ केते लंबा अब झरणा बापा मां जदी थाना रे कंप्लेंट दियंती कौन बा हम अवस्था जानिछु कौन जदी थाना रे कहि दिए तू ताको जोर जबरदस्त आनिछु बोली আমা ঘর ভিতরକୁ এইটা তো ଦେଢ଼ଶୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର लागावा चिंग चिंग अरे मां झरणा तुम बापो मां को छाई तुम घर द्वार छाई ए साधु से तो प्रयास बटा तुमर कोन ठीक है जीवन साथी बाछिबारे धनी गरीब उच्च नीच किछि न थाए मु केवल एतिକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିବି ହେଲେ ତମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିବ ତମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ अरे मां समाज तुमको पसंद करे ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆଇନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦ ଭାବ କିଛି ମାନେ ନା ଯୋଉ ଆଇନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ ସେଇ ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବୁ से आईन को राजनीति चापरे चापी दिया जाए ମରିବୁ ପଛେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛୁ अरे वाह 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 तुम भयंकर फल पाइबा देखी मोदी बहुत खुशी है मां मोदी बहुत खुशी भाई तुम भली युवक युवती माने ए समाज रे जदी आगो खुजबे ताले समाज ए समाज रे उच्च नीच भेद भाव उठी जीव आ सृष्टि होबा जी वैकुंठपुर आ से वैकुंठपुर रे तुम भली युवक युवती माने केवल जन्म नेबे अरे सागर तोर किसी चिंता करना दरकार नहीं तुम उभय को नहीं वो आज ही कोर्ट मैनेज कर देनी नहीं ये झोंकमु बहुबली स्वीकार कर पाइनी ए जा
ତାକୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପରି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆରେ ମା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛୁ ଏମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବାପା ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାପା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାପା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଚାଲ କହିବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବୁ ଯା କିନ୍ତୁ ବାପା ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏମିତି କଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମା ଏମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ତାକୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ବାପା ତା ବୋଲି ଆଇନକୁ ଡରି ଆମେ କଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାପା ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ତ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନିୟମ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁନି ବାପା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଏ ଯଦି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦାୟୀ ରହିବ ଆଉ ଡେରି ତଳେ ସରିଛି ଆଜି ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବି